Leksyon 80, possessive pronouns. Kanina, possessive adjective. Ngayon, possessive pronouns. Pronombres posesivos. Ang possessive pronouns, mine, yours, his, hers, ours, theirs, ay ginagamit kapalit ng isang noun o pangalan upang ipakita ang pagmamay-ari. So, kailangan itong umayon o umagri sa kasarian, masculine o feminine, at bilang singular o plural ng pangalang pinapalitan nito. So halos palagi itong inuuna or nauuna ng ulitin ko. Halos palagi itong nauuna o inuunahan, pinangungunahan ng definite article tulad ng el, la, los at las gaya ng el mio o la suya. So pag gusto mo sabihin akin, sa iyo, sa kanya. So definite article plus yung possessive adjective kanina. Pero ngayon kasi possessive pronoun. Ayan. So for example, este libro es mi libro. Ang librong ito ay aking libro. 'Di ba hindi siya ganun kanatural? Mas gusto mong sabihin, ang librong ito ay akin. So paano mo sasabihin yung akin? So, yun yung este libro es el mío. El, yung article, plus yung mio. Kaya siya el dahil lalaki, di ba? El libro at mio, singular masculine rin. So, este libro es el mio. The book is mine. Ang librong ito ay akin. So, bakit tinatawag na pronoun? Dahil ang noun ay hindi na sinasabi. So, yung instead of saying libro, ginawa mo ng mine, el mio, pinalitan mo. So, yun yung pronoun, di ba? Pinapalitan niya yung noun. No? At ang possessive word, mismo ang pumapalit sa noun. So, mahalagang rule, ang possessive pronoun ay nag-a-agree sa noun na pinapalitan at hindi sa owner. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. So, halimbawa, ang papalitan mong noun ay libro, el libro. So, yung mi libro magiging el mio. Yung la casa, 'di ba? Mi casa, ang bahay ko, magiging la mia. Sapatos, mis sapatos magiging los míos. Yung llaves, feminine plural, mis llaves magiging las mías. Okay? So, complete list of possessive pronouns. For yo, el mío, la mía, los míos, las mías. Tú, el tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas. Él, ella, usted, el suyo, la suya, los suyos, las suyas. Nosotros, nosotras, el nuestro, la nuestra, los nuestros, las nuestras. Vosotros, vosotras, el vuestro, la vuestra, los vuestros, las vuestras. Ellos, ellas, ustedes, el suyo, la suya, los suyos, las suyas. So mga halimbawa sa pangungusap. Por ejemplo, este libro es el mío. So pag gusto mong sabihin, this book is mine, ang librong ito ay akin, este libro es el mío. So article plus yung possessive adjective kanina, yung mío. El mío, kasi tumutukoy yon sa libro. Esta casa es la mía. Ang bahay na ito ay akin. Esos zapatos son los míos. Ang mga sapatos na iyan ay akin. Las llaves son las mías. Ang mga susi ay akin. Esa casa es la tuya. Ang bahay na iyan ay sa iyo. Esta oficina es la nuestra. Ang opisinang ito ay amin. So, kailan ginagamit ang possessive pronouns? Para hindi na paulit-ulit ang noun. So, kanina, di ba? Instead of saying, este libro es mi libro, mas natural sabihin, este libro es el mío. Mas smooth siya pakinggan. Mas maganda sa pakinig. Okay? Next, para sa emphasis. So kapag gusto mong idiin kung kanino talaga ang isang bagay, so for example, hindi iyan ang kotse mo, akin iyan. No es tu carro, es el mío. It's not your car, it's mine. So may diin, may emphasis na sa akin talaga yung kotse na yan. Es el mío. Okay? Number 3.
Para sa comparisons, kapag naghahambing, por ejemplo, tu casa es grande, pero la mía es pequeña. Ang malaki ang bahay mo, pero maliit ang akin. Ano yung tinutukoy kong akin? Yung bahay ko. So, la mía. Kasi mi casa, no? Mía, babae yung casa, la mía. Pero la mía es pequeña. So, yung pequeña, small, from pequeño magiging pequeña dahil babae yung la mía or yung bahay. For example, in a conversation, letter A, letter B. ¿Dónde está mi celular? Nasaan ang cellphone ko? Yung isa, pwedeng sabihin, el mío está aquí. Ang akin ay nandito. ¿Es tu mochila? Bag mo ba ito? Sí, es la mía. O akin ito. Okay? So, example nga, sige nga, i-test natin kung nare-retain pa. Ejercicio, convierte al pronombre posesivo, instrucción, convierte la expresión con posesivo adjetivo en pronombre posesivo. So for example, mi libro magiging el mío. Tu casa magiging la tuya. Okay, number 1. Ano ang tamang sagot? Mi carro, El mío. el mío. Muy bien. El mío. Número 2, mis llaves. Las mío. Las mías. Las mías. Las mías. Las llaves, di ba? Las mías. 3, mi mochila. La mía. La mía. La mía. 4, tus zapatos. Los Los tuyos. tuyo. Tuyos. Los tuyos. Los tuyos. Plural. Los tuyos. Number 5, tu oficina. La oficina, tuyo. La tuya. La tuya. La oficina, tu oficina. La tuya. La tuya. La tuya. 6, nuestra casa. La nuestra. La nuestra. La nuestra. Nuestro libro. El nuestro. El nuestro. El nuestro. Nuestros documentos. Los nuestros. Los nuestros. Los nuestros. Los nuestros. Su celular. El suyo. El suyo. El suyo. Sus maletas. Las maletas, sus suyas. maletas. Las suyas. Las suyas. Suya. Muy bien. So again, el mío, las mías, la mía, los tuyos, la tuya, la nuestra, el nuestro, los nuestros, el suyo, las suyas. Ngayon, may pagkakaiba ba yung este libro es el mío versus este libro es mío? Pwede bang, Prof. RC, pwede bang este libro es mío na lang? Parang hirap kasi yung el mío. Pareho lang naman yan, ibig sabihin. So, this book is mine. Ang librong ito ay akin. Pero meron lang siyang difference sa emphasis at style. So, yung este libro es mío, yung walang article na el, no? Mas simple lang siya at mas common. So, for example, este libro es mío, esa casa es tuya, esos sapatos son suyos. Ito ang madalas gamitin sa normal conversation. So parang simple statement na akin ito. Okay? Pero pag ginamit mo yung article, yung definite article plus possessive pronoun, este libro es el mío, ito ay mas may emphasis or contrast. So for example, este libro es el mío. No ese. Este es el mío. Itong librong ito ay akin, hindi iyan. Ito ay akin. Okay? So, parang may mas diin. Ito ang akin. Parang may comparison or clarification. Okay? So, halimbawa, may dalawang libro. Ese libro es tuyo? Sí, es mío. Pero kung gusto mong idiin, sí, este es el mío. Or, no, ese no. Este es el mío. So, es mío, normal ownership. Pero pag gusto mong mas may emphasis, es el mío.